جی آج کے ویڈیو میسج میں آپ کے ساتھ ایک ایتھیسٹ، ایک ملحد کی ایسی حیران کن بات جو اتنی ونڈرفل بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو حیران کر دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، یہ سچی بات ہے، یہ سچی کہانی ہے اور یہ آئی ایک ایتھیسٹ کی طرف سے۔ ایتھیسٹ جیسا آج حارث سلطان ایتھیسٹ ہے، جیسا غالب کمال ایتھیسٹ ہے، جیسا پاکستانی ملحد حارث سلطان کٹر ایتھیسٹ ہے، ریجڈ قسم کا، سخت قسم کا ایتھیسٹ ہے، ایسے ایتھیسٹ کے میں آپ کے ساتھ 6 فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو انگلش کے الفابیٹ کا لیٹر ہے، اس سے بننے والے 6 الفاظ، 6 ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک ایتھیسٹ اس نے بیان کیے۔ جی ہاں، اور وہ اتنا بڑا شوق ہے سچائی کا، اتنا بڑا جھٹکا ہے دنیا کے لیے کہ جب میں نے وہ 6 فیکٹس، سے ریلیٹڈ ورڈز کے 6 فیکٹس ایک ایتھیسٹ کی طرف سے بیان کیے ہوئے سنے تو میں بھی شاک ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ مجھے خدا صرف استعمال کر رہا ہے یہ سچائی آپ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ 6 میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اس ایتھیسٹ کے بنائے ہوئے ہیں جو خدا کا نام سن کر غصے میں آ جاتا تھا اور جو خدا کا نام اس کے سامنے لیتا تھا اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا تھا۔ میں اس ایتھیسٹ کے 6 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایسا ایتھیسٹ جو بہت بڑا کرائم رپورٹر بھی تھا، پڑھا لکھا، اور ایک بہت بڑے اخبار کا ایڈیٹر بھی تھا۔ ایک ایسا ایتھیسٹ کہ اس کے سامنے آ کے کوئی یہ کہتا تھا کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ کہتا تھا اس بات کے کم از کم 2 ثبوت مجھے چاہیے کہ تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے۔ یعنی وہ اتنا فیکٹ اور ایویڈنس پہ یقین رکھتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرا یقین یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو نہیں بنایا، انسانوں نے خدا کو بنایا ہے۔ وہ خدا کے اتنا اگینسٹ ایتھیسٹ تھا اور پڑھا لکھا بھی۔ اور ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس کے بچے کو خدا نے موت سے بچایا، لیکن وہ چونکہ بچانے والے نے خدا کا ذکر بیچ میں کر دیا تو وہ اس بچانے والے کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر کے ناراض بھی ہوا، اور اسے اس نے صرف چانس کا نام دیا، معجزے کا نام نہیں دیا۔ اتنا کٹر ایتھیسٹ۔ ایسے ایتھیسٹ سے جب آپ سچائی کے 6 فیکٹ سنتے ہیں تو وہ آپ کو بھی حیران کر دیتے ہیں، وہ ہر سننے والے کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان 6 فیکٹس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ یہ میرے بنائے ہوئے پوائنٹس نہیں ہیں، خدا صرف مجھے استعمال کر رہا ہے کہ یہ 6 فیکٹس، پوائنٹس جو سے سٹارٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگیوں میں یاد کر لیں، ان کو سمجھ لیں۔ یہ 6 کیا ہیں؟ یہ میں چاہتا ہوں آج دنیا کے جتنے ایتھیسٹ ہیں یا کسی اور ایمان اور دین کو ماننے والے ہیں، وہ بھی ان 6 کے پوائنٹس کو یاد کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ بھی یہ 6 فیکٹس جو سے ریلیٹڈ ہیں، لیٹر انگلش کا، الفابیٹ انگلش کا، اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں یاد کر لیں تو پھر آپ اس سچی کہانی کو سمجھ سکتے ہیں جو ایک
एथियस्ट की जिंदगी में रोनुमा हुई, जो सिर्फ हर बात में फैक्ट और एविडेंस देखता था एज ए क्राइम रिपोर्टर, एज ए एडिटर, एक बहुत बड़े अखबार का एडिटर होते हुए। और उसका यकीन क्या था कि कोई खुदा नहीं। कोई उससे खुदा का नाम लेता था उसके सामने तो वो उससे नाराज हो जाता था, उसे गुस्सा आ जाता था। तो ऐसे एथियस्ट से जब आप 6 पॉइंट्स ई के सुनते हैं तो वो आपको हैरान कर देते हैं। मैं चाहता हूं आप इन 6 ई से रिलेटेड फैक्ट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, इन पर अपनी तहकीक कर लें, इनको जुबानी याद कर लें, इन पर अपनी रिसर्च कर लें और इनको अपनी जिंदगियों में तलाश कर लें, जैसे उस क्राइम रिपोर्टर ने, एडिटर ने, एथियस्ट ने अपनी जिंदगी में तलाश किया। जी, सबसे पहले जल्दी से वो आपके साथ 6 ई पॉइंट्स शेयर कर देता हूं और याद रखें कि ये जो 6 ई पॉइंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज इनको साबित करते हैं, हिस्ट्री इनको साबित करती है और आपको आर्कियोलॉजी से, हिस्ट्री से इसकी सपोर्ट मिलती है क्रॉस रेफरेंसेस के साथ। जल्दी से वो 6 ई पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर मैं उस एथियस्ट की तरफ आऊंगा। ये एक सच्ची कहानी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं आपकी निजात के लिए। जी, पहला ई पॉइंट जो उसने अपनी जिंदगी में तलाश किया वो एक्सिक्यूशन, जीसस की एक्सिक्यूशन, मौत सलीब पर। फिर दूसरा ई फैक्ट उसने जो अपनी जिंदगी में तलाश किया वो अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो तारीख और आर्कियोलॉजी से साबित शुदा थे, जो सपोर्ट करते हैं, जो बयान करते हैं मसीह की सलीबी मौत और उनका जी उठना। ये दूसरा ई है, अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट। तीसरा ई जो उसने तलाश किया अपनी जिंदगी में एविडेंस और फैक्ट के साथ वो था एम्प्टी टोम, खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र। चौथा ई फैक्ट जो उसने अपनी जिंदगी में एविडेंस की सूरत में तलाश किया वो थे आई विटनेस, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और जी उठने के। फिर उससे नेक्स्ट ई पॉइंट जो उसने अपनी जिंदगी में तलाश किया और बयान किया वो थे एनिमीज खुदावंद यीशु मसीह के, और उन एनिमीज का बिहेवियर, रिस्पॉन्स, बयान जो हमें हिस्ट्री से, आर्कियोलॉजी से मिलता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस से मिलता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनके जी उठने का बयान करते हैं। फिर अगला ई पॉइंट उसकी जिंदगी में ऐसा जाहिर हुआ जो था एविडेंस फॉर द रेजरेक्शन। तो ये 6 ई पॉइंट्स मैं हर मसीही बहन भाई को चाहता हूं याद कर लें और याद रखें। इसके साथ ये जो ई फैक्ट्स आपने सुने हैं, जो वर्ड्स ई से शुरू होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उनके जी उठने की बाबत, ये सब हिस्ट्री से, आर्कियोलॉजी से और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो नॉन क्रिश्चियन सोर्सेज हैं, वो इन 6 ई फैक्ट्स को, पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, साबित करते हैं। तो आपके लिए ये एक सच्चाई है। अगर आप एथियस्ट हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप इन 6 ई फैक्ट्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और इसमें आप एविडेंस और फैक्ट्स तलाश कर सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। उस एथियस्ट की तरह जो कट्टर था लेकिन अब वो क्रिश्चियन है। मैं उसका नाम
आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं उसके साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसने ये 6 ई फैक्ट्स दुनिया को दिए हैं। और एक दिन की तहकीक से नहीं, 2 दिनों की तहकीक से नहीं, 1 महीने की तहकीक से नहीं, 1 साल की तहकीक से नहीं, उसने तकरीबन 2 साल इस पर रिसर्च की और फिर वो एथियज्म से निकलकर क्रिश्चियन हो गया। उसके साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उसका नाम आपको बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए आप ये ई फैक्ट्स, 6 ई फैक्ट्स और ये पॉइंट्स जो ई से रिलेटेड हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यही आज की वीडियो का मकसद है कि अभी तक के लिए आप इन 6 ई फैक्ट्स को, पॉइंट्स को याद कर लें। अगली वीडियो तक के लिए खुदावंद आपके साथ हो और आपको निजात दे सच्चाई के वसीला। आमीन।